Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 29 de Mass Effect 3 Legendary Edition. En el capítulo anterior pues empezamos el DLC de Omega y bueno, pues Aria y nosotros pues nos hemos infiltrado, hemos atacado Omega para liberarlo de las garras de Cerberus. Y bueno, ahora estamos en el búnker especial de Aria y a ver qué pasos hacemos para quitar a Cerberus del control de Omega. Fue un aterrizaje bastante forzoso, así que bueno, hay bastantes bajas. Cerberus knows we're here. We'll be setting up combat ships, so pay attention to the roster updates. We also lost some supplies coming in. This is me saying make every damn shot count. Andan con escasez de munición. Human. Sí, humanos, sí. Man, can't get this right. ¿Qué problema tienes? What's the trouble here? Power inverters are shorting, trying to find a workaround, but no go. They can probably be scrounged up somewhere on Omega. If you come across a set of carry inverters, bring them back here. Por supuesto. I'll see what I can do. Bueno, esta al parecer es una amiga de Aria, por así decirlo, amiga. Y bueno, tienen una relación bastante complicada, ya que ella es más de virtud y lógicamente Aria es más de rebeldía, con lo cual no casan del todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? New inverters are the only answer. Rock, you there? I swear, if you don't answer soon... Finally. Where are you? You don't know? Seriously? Look, just check your Omni tool for the station schematics. What do you mean your Omni tool is broken? Rock, that's not good. Right. I'm not helping you, sorry. Look, I'll just talk to you ¿Llegará back al to the búnker? bunker, okay? No sé si llegará al búnker. Ahí está Aria. Sir. ¿Hay alguien más que Commander, if you necesita have a ayuda? moment. Aquí. What is it? I've been tasked with increasing this command center's control of Omega's operating systems. I've hacked surveillance on many decks, tapped various internal communication conduits, but I can only reach so far. There are terminals in Cerberus-controlled areas, and... well, you could get your hands on them. When you find these terminals, a simple input code will give me access privileges and more influence on station systems. Easy enough? Good. Sí, parece fácil. I'll keep an eye on my board and I'll let you know when my codes are activated. Thanks. De nada. ¿Alguien más por Supplies are aquí? gonna be tight. If we hadn't lost that shipment, You mean if we hadn't lost that ship and those people? well, yeah, that too. Vale, pues ya está. Bueno, Just a reminder, Commander. Sí, sí. When you find Ya Cerberus encontraré el terminals, código, sí. please input my access code. Thank you. Keep an eye out for panels. I'll cross-reference with my station schematics to try and figure out where you are. What? Ruck, I can't find a single reference to that location. ¿dónde se No, habrá I'm not metido? joking. There's nothing remotely funny about this. Only you could get lost like that. I don't even know how you do it. Hey, I'm just saying, as skills go, that one's pretty impressive. Bueno, no sé si saldrá vivo de eso. Bueno, Aria, ¿qué hacemos ahora? How are we looking? All systems operational. Full Omega schematics coming online now. Let's take a look. I see. Shepard, those force fields we saw. The General has them set up everywhere. He's controlling access across the station. What are these dark areas? Qué Many raro. sections of Omega are powered down. I'm betting power is being siphoned to run those force fields. Find the source, priority 1. And we'll need a full tactical assessment of all Cerberus positions. I'll get on it. Shepard, we have work to do. Our losses were significant. We can't field an army large enough to face down Cerberus. Pues hay que encontrar otro ejército. And we need to find allies. Story of my life. We've confirmed there is a Merc gang that's still active. The Talons are resisting the occupation. Not my first choice, but they're all we've got.
Negociaremos una alianza. No, son una banda, eso solo respetan la fuerza. We'll make them join, one way or another. Perfectly put. Sorry to interrupt. What is it? I turned away for a second to offload supplies. When I looked back, You lost her. well, We're locked down. She's got to be here somewhere. This bunker has secret access points to other parts of the station. Unfortunately, Nyreen knows them. Damn it, Bray. If I wasn't already short on manpower. We have to focus on getting the Talons on board. Shepard, I'll meet you at the armory exit when you're ready to go. But don't keep me waiting. Nunca se me pasaría por la cabeza eso. Yes, what is it? Vamos a hablar. Got a minute? We need to get going. But what's on your mind? Háblame de Nyreen. It seems like there's more to Nyreen than meets the eye. You mean her disappearing act? Honestly, I'm not concerned. If it was anyone else, I'd want blood, but Nyreen's a variable I can control. She believes in a code of ethics. She oozes virtue. You two must have made an interesting pair. Muy interesante. Opposites attract, right? Our connection was powerful but doomed. Nyreen demonstrated zero flexibility. She couldn't put up with the challenges of my life. That's all you're getting out of me on this subject, Shepard. Anything else? Jo, quería saber cómo erais en la cama. Háblame del general. Tell me more about Petrovsky. He presumes to sit on my throne, that's all that matters. I get that you hate him, Arya, but I need to know who we're up against. All right, I'll admit he's not like other Cerberus operatives I've encountered. He's smart, thinks outside the box, very hard to predict. He's like his boss, no Así que matter es who suffers impredecible. and no matter the cost, he stops at nothing. To defeat Solo le him, we have importan to be los prepared to do the objetivos. same. Is the cross-examination over? Because time is of the essence. Vale. ¿Cuál es el plan de batalla? Once we recruit the Talons, how do we reach the General? I'm working on it. His command center set up an afterlife. No doubt a deliberate move to piss me off. No te dejes que te afecte. Don't let it get to you. He wants you off balance. Anger helps me focus. Those strange force fields are blocking access to much of the station, including afterlife. So after we complete our current objective, I'll be looking for a way to get around them. Enough talk. Is there anything else, or can we move on? Háblame de la banda de las Tell me about Garras. this merc gang we're looking to enlist. They're drug runners and cutthroats, but they're highly organized. That sets them apart. Así que tiene un nuevo They appear líder. more civilized than, say, the Blood Pack, but at their heart, they're just as dishonorable. We'll have to appeal to their lust and greed to get and keep them in line. Anything else you need to know? Pues nada más. No, that helps a lot. Good. I'll meet you at the exit by the armory. Voy para allá. Aunque Rerouting antes... systems. A ver esta historia, cómo va. Ah, ya no dice nada más. Bueno, pues supongo que todo irá bien. new inverters are the only Sí, answer. vale, ya tenemos 2 misiones 6 secundarias. Lo de los códigos de Cerberus. Good luck out Más la... Más la fuente de energía de eso. Del mecánico, ayudar al mecánico. Bien, tenemos la... Aquí podemos cambiar la armadura si queréis. Y las armas. Pero bueno, ya estamos bien pertrechados. Vamos para avanzar en la misión. Vale, esto está. Y estas dos están. What's your history with this gang? Some mutually beneficial dealings and some occasional violence. The Talons weren't even a blip on our radar until the plague in 2185. Your little war against the other gangs left a vacuum. Not my intention. Nunca es mi intención. Their leader, Darius, took advantage of the situation and carved the Talons a bigger piece of the local drug trade. Are we enlisting them because they're good, or because we need numbers? Porque necesitamos números, básicamente. Their Uf, cannon qué buena fodder, we're vista using tiene el them Shepard because they're ahora. the only game in town. Yo no suelo utilizar así a la gente. You're gonna let them know that? Relax, Shepard. This is how it works on Omega. Just let me do the talking and... Commander, Cerberus forces are scrambling. Looks like an attack on the Talons. Si se los carga, tenemos un problema. Target is in the area. Could be the Talon leader.
Looks like we fight our way through Cerberus to get to them. Y si salvamos la vida Let's al move. líder, pues nos deberá un favor. Está muy bien que lleves un francotirador, pero no es una buena arma para un enfrentamiento. Vale. Así, así. Vale, vamos para allá. That's odd. Why would they leave crates of red sand lying around like this? Maybe they had something more Sí, important going on. básicamente. Not Darius. Profit is the only thing that matters to him. Anything else can burn. Bueno, si te están disparando, lo normal es huir o responder al fuego, no preocuparte por las mercancías. Bueno. Más One of símbolos these de las air shafts garras. should lead us to Talon territory. Vamos a activar el terminal. Ahí está. Y aquí hay un pequeño... Aquí se puede conseguir ciertas cosas. Vamos a activar el ascensor. Y volvemos para atrás. Creo que era así, sí. Bueno, aquí teníais un modificador que no está aquí. Al hacer la segunda partida parece que ya no está. Pero bueno, aquí ahí podéis conseguir un modificador de esta forma. Volvemos a subir y vamos a abrir la presurizada. 1500 créditos, por cierto, que me los había dejado. Y ya está. Vale. Por cierto, intenté jugar a la beta del nuevo COD y la gráfica no puede con ella. Es curioso. Con lo cual no os puedo decir si está bien o no la beta, ya que no puedo jugar a ello. Hasta que compre la nueva gráfica, nada. Una putada. Bueno, aquí tenemos el cierre, el control de ventilación. Informe de la misión. Ya casi hemos acabado de explorar este lugar. Los drones de vigilancia indican que el centro de detención se parece al último que atacamos, pero hay algo que no encaja en las rutinas de patrulla que está arrojando la tabla de referencia. Recomendaría otra ronda de observaciones antes de que intentemos extraer a los civiles. Qué raro, si es una banda que se dedica al tráfico de arena roja y tal, que se preocupen así de los civiles. Es un poco raro. Power's offline. Vale, ahí está, reactivada y esto. Looks like they were using this to observe the detainment centers. Y no se puede hacer nada más aquí, creo. Aquí tampoco, pues abrimos este cierre de ventilación. Perdón, una alarma. Vale, esto está. That tower is the Talon outpost we're heading for. Looks like the Talons are giving as good as they get. Commander, Cerberus communications indicate that the high priority target is nearby. Their forces will be directly on your path to the Talon outpost. Understood. Vale, nada por ahí. Vale, vamos a cargarnos antes al ingeniero, la torre, por si acaso. Vamos a cubrir ahora. No tires la granada. Usa la bengala. Vale, ya está.
¿Alguno más? No aparece nada en radar. Aunque sigue la música. Vale. Epa, que me quedé atascado. Más créditos. No, aquí no hay ningún terminal que funcione. Vamos a seguir. No necesitamos esto. Ponte ahí. Me llevas una escopeta. Más créditos. Vamos a cerrar el bloqueo. Cerberus. Ahí está, ya pueden salir. ¿Estás bien? Thanks. De nada, hombre. My influence over station systems has just extended by 77%, Commander. Thank you. De nada. Hemos encontrado otro terminal. Para la hacker. Qué raro, no salen más. ¿A dónde vas? Mierda, ya puso la torreta. Hay que destruir. Y por si acaso esa de ahí. Vale. Hay que destrozar los robots. Ahí está. Ahora los soldados van a ser fáciles. Ah, mierda, se me olvidó ese. No pongas la torreta. Bueno, Arias, ya te encargas de ese, ¿verdad? Qué poco daño hace la escopeta. ¿Cuántas barras le bajas? Le baja 2 barras por disparo. Bueno, hay un centro médico que no necesitamos para nada. Hostia, hijo de puta. Jodieron bien ahí. Muerto, muerto. Usa la bengala.
Bueno, creo que no hay más enemigos, bien. Mira, ahí hay otro de los Garras. Thank you, Commander. De nada. Parecen muy educados para ser una banda, ¿no? Mira, aquí hay otro. Thank you, Commander. Answer now. Last chance, Talon. Answer one. Ok. What the? Back off. I don't think so. Y ahí está Narin. Lleva el traje de los Garras. Supongo que será la líder. La nueva líder. Take care of the wounded and scavenge what you can. I want us out of here ASAP. You heard the boss. Move it. Looks like we found the Talon leader. My. Nyreen, aren't you full of surprises? Arya. The deception was necessary. I needed to figure out what your plans were. The people on Omega depend on us. I couldn't risk compromising our operation. Not exactly standard procedures for a street gang. When Cerberus invaded, the Talons were a mess. I brought new direction. The General's been hunting us ever since. Right now, he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. We're done here, boss. Right. Arya, Commander Shepard, whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. Deja que te ayudemos. We're here to help. We'll talk about it after we reach your outpost. That's a generous offer. Arya, does the Commander also speak for you? Not the way I would have put it, but that's the idea. All right then. Come with me. Bien. Espera, antes voy a registrar esto, a ver si hay algo de utilidad. You've improved your biotics since last I saw you. You noticed the biotic grenades? You always did like blowing things up, given half a chance. Vale, vamos a ver, códice nuevo, por cierto. De Narin Kandros. Nacida en una familia con una tradición larga y honrosa en el servicio militar, Narin Kandros abandonó el ejército turiano cuando se manifestaron sus capacidades bióticas. Los turianos, siempre suspicaces de los bióticos, enviaron a Narin a las unidades de la Cábala, donde sus capacidades y experiencias se desaprovecharon. Tras varios años como mercenaria, Kandros se vio atraída a Omega por la reputación de esta como refugio para los independientes más capacitados. Los primeros años de Narin en Omega la marcaron para siempre. Arya Telok se interesó por ella y la ayudó a perfeccionar sus talentos bióticos mientras desarrollaba su experiencia militar y habilidades hasta su máximo potencial. Arya también le dio el tiempo necesario para adaptarse a su nuevo modo de vida y a esas capacidades inesperadas que al principio no había querido. Finalmente las dos se separaron debido a diferencias irreconciliables, pero Narin Kandros se quedó en Omega. Tras el regreso de Arya después de la invasión de Cerberus, Narin se ha dado a conocer como la líder de los Garras. Reformados bajo su mando, los Garras son el nuevo símbolo de la resistencia de Omega contra las fuerzas de ocupación de Cerberus. Muy interesante. Vale, más créditos. Y aquí hay algo más. No. Vale, centro médico, que no hace falta usarlo. Y nos vamos.
Tú fuera. Tú fuera. Y tú fuera. Tú fuera. Joder, para la puntería de este trasto. Ahora. Vale. Rampart mechs incoming. Ah, vale. Vienen los... Te pillé. Incendiaria. Y lo vas a combinar con... Mierda, fallé el tiro. Quemaré la armadura. Ah, se puso el escudo. Vale, ya está. Vale, vamos a mejorarte esto y ahora esto. They left an atlas behind to cover their cambia de arma rápido. Vamos a poner la munición disruptora para joderle los escudos. Vamos a meter esto. Joder, pero apunta bien al trasto. Creo que le acabamos de destrozar el cristal. Sí, ya está. Por cierto, hay un logro que es derribar a este sin destrozar el atlas y entrar dentro del atlas. Más o menos tenéis que hacer así, apuntar siempre al cristal para destrozar el cristal y después de un tiro matar al ocupante. Así queda intacto el atlas, aunque hay veces que le hacéis demasiado daño y no podéis usarlo. Por desgracia el atlas no cabe por esta puerta, que es por donde tenemos que ir, porque si no molaría usarlo ahora. Vale, esto está... Bueno, creo que no hay nada más. Vamos a pillar esto. El lanzamisiles Hydra. Nueva arma pesada. Before the introduction of the M560 Hydra, missile launchers either focused on bringing down a single armored target or simultaneously neutralizing multiple unarmored opponents. With the Hydra, a soldier no longer needs to choose between the two. The Hydra releases a barrage of miniature missiles, each guided by an independent homing system that seeks out exposed enemies. On impact, three shaped charges per missile explode in sequence. The first overloads the target's kinetic barriers before the second destroys its armor, clearing a path for the third warhead to detonate inside the target. Bueno, pues ese es el poder de la Hydra. Y tenemos varios. Supongo que lo suyo hubiese sido correr hasta el atlas, pillar el Hydra y dispararle con el Hydra. Pero bueno, nos lo cargamos así de forma normal. Nos hemos quedado a oscuras. Vale, tenemos que quitarnos el arma. No vamos a disparar el Hydra aquí, lógicamente. Vale. Por aquí. Vale, creo que es por ahí. Más créditos.
Vale. Y ya llegamos. Quería cubrirme. I hope you're not afraid of heights. Reports coming in. Attention top forces on the catwalks. Finally, Adiós. recognition. Actually, Arya, I'm target alpha. Vale, fantasmas. Esos son un pequeño dolor de cabeza. Cúbrete, por favor. Mierda. Al ser de efecto retardado es un coñazo. Eso no me da. Ya está. Vale, hay un francotirador al fondo, hay que tener cuidado. Incendiaria. Y creo que ya está despejado. Vamos a recuperar munición aquí. Ah, que aún hay. Ah, el francotirador. Venga, sal. Ahí está. Ah, que aún no murió. Bueno, ya se lo cargó Nari. Ah, tenemos que volver a poner incendiario. Lockdown system's been compromised so many times it hardly knows up from down anymore. Nyrene to base. Need an engineer at the couch. Walks entrance. Door's jammed again. This may take a moment. Mierda, hay una torreta ahí. O sea, una que le proporciona escudos. Creo que la he no la he derribado. Está muy oculta. A long drop is the best way to get rid of unwanted guests around here. Hostia, que está escapando. They're working on it. Se está cerrando. No veo nada con el puñetero. Eso ya son palabras mayores. Vale, está a punto de abrirse. De abrirse esto.
Bueno, por suerte nos cierran las puertas. Mierda, no tengo ángulo. Hurry up. I need to get to my people. Hola, ¿qué tal? Boss? It's good to see you, boss. Botiquín que no necesitamos. Y creo que me dejé una cosa. Creo. Si no, después repito la misión, os la enseño. We'll be evacuating this location as soon as possible. Try not to interfere with my people's work. Intel just reported in. The group of civilians we managed to evac arrived safely at the other outpost. Es que nos falta el control total de mandarle a la hacker. Solo tenía el 77%. Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more adjutants. Como si fueran zombies. Some kind of Reaper-based weapon. I fought them before, they're a nightmare. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those things tore apart the gangs, then attacked everyone in sight. If Cerberus hadn't found a way to contain them, the entire station would be infected by now. Ha superado muchas cosas. Keeping your people alive through that couldn't have been easy. I watched friends get turned into monsters, and I had to kill them. Now, if you'll excuse me, I have an outpost to defend. The adjutants really got under her skin. Vale, vamos a ver si hay algo por aquí. Pues creo que me dejé uno de los códigos para piratear. Con lo cual revisaré la misión y después al final del vídeo os pondré dónde está. Hey, Commander. I just wanted... Vale, pues aquí no hay nada que yo vea. Ah, espera, ahí tiene que haber algo. Sí. Ahí está. Vale, ya tenemos la misión secundaria del mecánico. Just reported into the boss. Aquí nada. Pues tenemos nariz o pate de datos. Vamos a examinar el pate de datos. El equipo de exploración la base 2. Se dice que el ataque contra la estación lo ha encabezado Aria y que ahora se encuentra aquí. La jefa va a salir a investigar. Intentad no meteros en problemas mientras ella no esté y procurad que no os pillen. Nuestras fuerzas están comprometidas ahora mismo, así que las opciones de rescate son muy limitadas. Cerberus is backing off for now. Make sure the scouts keep an eye out for the next attack. You've done an excellent job, Nyreen, but I'll be taking over now. You know what happens to people who argue with me. And if I say no, you'll just kill me and take over? My people won't stand for that. Yes, they do seem nauseatingly loyal. Either way, I'll get what I want. Not this time. Ya basta, Aria. The truth is, none of us can do this alone. Our only chance is to join forces. You might be right, but the people of Omega are my priority. You take over one gang and you think you're ready to decide what's best for Omega? Nyreen, watch and learn. Everything's in place. The entire station's connected. People of Omega, I have returned. Cerberus believes they have beaten you.
They believe they have you under control. They are gravely mistaken. You are the lawless of the galaxy. You cannot be beaten, and you will never be controlled. Be ready. Your chance to strike out against your oppressors is coming. Together we will take Omega back! That's your plan? Throw civilians at Cerberus? Anything is better than being locked up like mindless animals no le waiting falta for área. slaughter. I know what you're up to, Arya. And I don't like it. I have civilians to evacuate. I'll deal with this later. All right, let's get these people ready to go. Now! What are you trying to do? Trying? The people of Omega, my people, love a good street fight. When it breaks loose, they'll be ready. Nyrene's code of ethics won't let her sit by if civilians are exposed. It's what makes her utterly predictable and therefore easy to manipulate. Cerberus is launching another offensive. Looks like I'm not the only one who didn't like your little speech, Arya. Glad I got his attention. Commander, landing pads are yours. My people and I will hold the main doors. Got it. Vale, vamos para allá entonces. Hay que eliminar a los del escudo. Ya está. Los más peligrosos ya están. Acaban de lanzar una granada. Joder, más de esos bichos. Fine. Le pillé. No sé si esto atravesará. No, ni de coña, atraviesa eso. Mierda, pensaba que iban a venir por ahí. ¿Dónde demonios están? Pero antes voy a rescatar a vuestros amigos. Thanks. Y vamos a ver si hay algo por aquí. Ah, qué rabia que no haya encontrado todos los terminales de acceso. Vale, tenemos que regresar entonces. ¿Qué demonios? Eso es armamento pesado. ¿No me dejáis usar la torreta? Vaya. Ah, espera, sí que me dejan usar la torreta. Rápido, sube. Activa. Vamos a jugar.
¿Dónde hay más enemigos? That's it. Cerberus is pulling out. Let's talk, Shepard. Bueno, no está mal. The Talons will join your cause. Someone's got to make sure you don't run roughshod over our people. You see, Shepard. Let me guess. She said I was predictable and therefore easy to manipulate. Algo así. Pretty much word for word. She thinks she's playing you. Nothing new here. One thing, though. I maintain command over my people. This is not up for debate. Just have them ready. Oh, they'll be ready. Vale, pues ya está. We're almost there, Shepard. The Talons will be the frontline fodder. Now we just need to bring down the force fields to clear the way to afterlife. Which will release Omega civilians. Cerberus will have a million fires to put out. In one fell swoop, we'll have the people in the Talons working for us. Estoy impresionado. You handled Irene perfectly and got us an army. She wears her weakness on her chest. It would take more effort to stop myself from exploiting it. Let's hope she's up to the task. You and I will have to keep her on point. Now, I'll be at the command console plotting our next move. Urgently, your attention, if you please. Vale. Things are starting to heat up over here. We need to bring you in. Pues ya... Rock, can you hear me? Vale. Damn it, Rock, don't do that again. I thought I lost your signal. Bueno, esto aún sigue la Don't do conversación. that again. Vale, ya terminó. Bueno, en el siguiente capítulo pues intentaremos encontrar la fuente donde están los campos de fuerza y anularlos. Y así ya Cerberus también se tiene que enfrentar a toda la gente de Omega. Pero eso lo vemos en el siguiente capítulo. Bueno, voy a cortar aquí. Supongo que después de esta despedida os dejaré dónde están situados los puestos de control de Cerberus para la hacker, que creo que me salté uno, por eso lo digo. Si no os pongo ningún vídeo es que no lo di encontrado. Es una putada, pero bueno, es lo que hay. The terminal is active. Thank you, Commander. Power's offline. There should be a control switch for the generator nearby. Looks like they were using this to observe the detainment centers. My influence over station systems has just extended by 77%. Creo que me dejé este la otra vez, creo. Thank you. Thank you, Commander. Sí, aquí está el último. I can monitor enemy movement in sectors 4 through 12. Ya está. Me había dejado aquel o este. Pero bueno, están seguidos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, pues dejadlo en la caja de comentarios. Que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.